কংগ্রেসকে কুশিয়ারা নদী দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানো মন্তব্য করলেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। ডিজিটাল মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে শ্রীভূমিতে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো মোদি বন্ধু কর্মসূচি। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা শ্রীভূমি জেলা কমিটির উদ্যোগে শহরের বঙ্গভবন প্রেক্ষাগৃহে এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভার। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেই সব প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। মন্ত্রী জানান, ডিজিটাল যুগে তথ্য দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তরুণ সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ডিজিটাল ওয়ারিয়র হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যাতে তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বিরোধী দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমালোচনা করতে শোনা যায়। তিনি বলেন, নির্বাচন এলেই কংগ্রেসের নেতারা সক্রিয় হয়ে ওঠেন, কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করার সময় তাদের দেখা যায় না। এই সময় কটাক্ষের সুরে মন্ত্রী আরও মন্তব্য করেন যে, বরাকে কংগ্রেসকে কুশিয়ারা নদী দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রোহিত চাহাল, আসাম প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি রাকেশ দাস, প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস সহ বিজেপি ও যুব মোর্চার একাধিক নেতাকর্মী। সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিপুল সংখ্যক যুবক যুবতী এবং নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুব মোর্চার আসাম প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাস জানান, মোদি বন্ধু কর্মসূচির মাধ্যমে ডিজিটাল পরিসরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা হবে এবং যুব সমাজকে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আজকের দিনে পেপার মিডিয়াতে পত্রিকা পড়ে খবর জানা এইসব দিন অতিক্রম পায়। আজকে মিটিং হলো, এখনই সবাই সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবে। আজকে কিছু হলো, সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক লাইভ, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ তার মাধ্যমে খবর সবার কাছে পরিবেশন করে। আজকে মিডিল ইস্টে কি হয়েছে, এক সেকেন্ডে সবাই জানতে পারে। আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তি সবথেকে বড়। आज ये श्रीभूमि में हमने एक मोदी बंधु करके कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया और पूरा आसाम में हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये मोदी बंधु, ये डिजिटल एक कैंपेन है। आने वाला 26 इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में हमारा जो डिजिटल कैंपेन है, ये डिजिटल कैंपेन का ही मोदी बंधु एक पार्ट है। इसका मूल उद्देश्य ऐसा है कि हमारा जो सरकार का लास्ट 10 साल का जो काम है और पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, और खास करके हमारा भारतीय जनता पार्टी जब से आया है शासन में, उस समय से लेके अभी तक जो पूरे असम में जो डेवलपमेंट हुआ है, असम में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चेंजेस लाया गया है, वो नया जनरेशन के बीच में जाए। सोशल मीडिया के ऊपर ही अभी सभी लोग मैक्सिमम डिपेंडेबल है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम डिजिटल कैंपेन के थ्रू सरकार का काम को हम ग्राउंड लेवल पे लेके जाए। उसके लिए हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10-10 लोगों का एक वॉलंटियर तैयार करके एक डिजिटल कैंपेन या डिजिटल वॉल या डिजिटल आप आंदोलन बोल सकते हैं। तो ये आज से ये बोराक वैली का सभी जिला का कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमने लिया है और हमारा टारगेट है कि आने वाला 1 महीने में जो भी सरकार का काम हो वो ग्राउंड लेवल में जाने के लिए ये जो मोदी बंधु लोग है, ये लोग काम करेंगे। युवा मोर्चा का इस इलेक्शन में बहुत बड़ा अभियान रहेगा, आपने कहा है मुझसे। युवा मोर्चा की ओर से किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जूनियर कार्यकर्ता है, हमारा काम है पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय को आगे लेके जाना। तो पार्टी जो निर्णय लेगा, पार्टी जो हमें काम देगा, उस काम को आगे लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 एज का है, तो एक युवा को जिस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो हम उस पार्टी से और क्या युवा के नाते हम मतलब डिमांड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवा समुदाय को ही ध्यान देता है और ये विश्वास है, और इसलिए जो पार्टी का निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं।